السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Je viendrai à condition que je puisse amener mon petit frère. Je viendrai à condition que je puisse amener mon petit frère. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة تتشابه فيما بينها في بعض الحروف. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Le verbe amener. Amener ça veut dire faire venir quelqu'un avec soi. يعني أن تحضر شخصا ما معك. Amener معناه يجلب يحضر. Voilà un exemple. Il a amené son ami à cette fête. Il a amené son ami à cette fête. يعني لقد أحضر صديقه إلى هذه الحفلة. Il a amené son ami à cette fête. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ لقد قال أحمد أنه سيحاول إحضار سامي. فكر قليلا. نعم، أحمد a dit qu'il essayerait d'amener Sami. Ahmed a dit qu'il essayerait d'amener Sami. Ahmed a dit qu'il essayerait d'amener Sami. Le verbe amener signifie aussi pousser, inciter à faire ou dire quelque chose. Je répète, le verbe amener signifie pousser, inciter à faire ou dire quelque chose. يعني هذا الفعل له معنى آخر وهو يدفع pousser يحرض على فعل أو قول شيء ما. Voilà un exemple. Les mauvais résultats de Sami ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. Je répète l'exemple. Les mauvais résultats de Sami ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. Voilà la phrase. Les mauvais résultats de Sami ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. إليكم الترجمة بالعربية. أدى أداء سامي الضعيف يعني les mauvais résultats الأداء الضعيف إلى زيادة اهتمام والديه بواجباته المدرسية. أو بمعنى آخر يمكن القول أداء سامي الضعيف دفع والديه لمراقبة واجباته المدرسية أكثر. davantage هي أكثر. surveiller هي يراقب. Les mauvais résultats de Sami ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. إذن رأينا الفعل أو le verbe amener معناه يجلب يحضر كذلك يدفع. الآن لدينا الفعل emmener. emmener هذا الفعل يشبه الفعل الأول في بعض الحروف لكن معناه مغاير نوعا ما. ça veut dire conduire une personne d'un lieu à un autre. Je répète, conduire une personne d'un lieu à un autre يعني نقل إنسان أو شخص من مكان إلى آخر يعني يأخذ أو يصطحب. conduire une personne d'un lieu à un autre. Voilà un exemple. Il doit emmener sa mère chez le docteur. Il doit emmener sa mère chez le docteur. يعني بالعربية عليه أن يأخذ والدته إلى الطبيب. Il doit emmener sa mère chez le docteur. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟
كل صباح هو يأخذ أطفاله إلى المدرسة. نعم. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Voilà un autre exemple. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. حاول أن تفهم هذه الجملة عزيزي المشاهد. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. Voilà l'exemple. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. يعني بالعربية لقد أخذني سائق التاكسي إلى المحطة بسرعة مذهلة. Étonnante, ça c'est un adjectif معناه مذهل. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. الآن أصدقائي سوف نتدرب على التمييز بين الفعلين amener et emmener من خلال هذا النص القصير. استمعوا جيدا وحاولوا أن تملأوا الفراغات بالفعل المناسب. Le chauffeur de bus. Les touristes à l'hôtel, ils sont fatigués car ils ont marché toute la journée. الآن أصدقائي حاولوا أن تجدوا الفعل المناسب. هل نستعمل amener أو emmener؟ سأعطيكم مهلة للتفكير. نعم أصدقائي سوف نستعمل الفعل amener اللي هو يجلب أو يحضر. Le chauffeur de bus amène les touristes à l'hôtel. Ils sont fatigués car ils ont marché toute la journée. يعني بالعربية سائق الحافلة يجلب السائحين إلى الفندق. إنهم متعبون لأنهم مشوا طوال اليوم. Le chauffeur de bus amène les touristes à l'hôtel. Ils sont fatigués car ils ont marché toute la journée. Une autre phrase. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur l'est dans une autre ville. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur l'est dans une autre ville. ما هو الفعل المناسب لهذه الجملة أصدقائي؟ سأعطيكم مهلة للتفكير. نعم سوف نستعمل الفعل emmener يعني نقل الأشخاص من مكان إلى آخر. emmener. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur les emmène dans une autre ville. بالعربية لكن غدا لن يتمكنوا من الارتياح أو الاستراحة لأن السائق يأخذهم إلى مدينة أخرى. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur les emmène dans une autre ville. Le verbe ramener. Ramener, c'est-à-dire faire revenir quelqu'un de l'endroit d'où il vient. Je répète, faire revenir quelqu'un de l'endroit d'où il vient. يعني إعادة شخص إلى حيث أتى. يعني يمكن القول أن هذا الفعل معناه يرجع. ramener. هذا الفعل يستعمل للأشخاص. ramener. Voilà un exemple. Je l'ai ramené chez elle en voiture. Je l'ai ramené chez elle en voiture. يعني بالعربية لقد أرجعتها إلى منزلها بالسيارة.
Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Un autre exemple. Le docteur a ramené Sarah à la vie. Le docteur a ramené Sarah à la vie. يعني لقد أعاد الطبيب سارة إلى الحياة. هذا الفعل يعني يرجع يعيد كذلك. Le docteur a ramené Sarah à la vie. Il faut ramener cet enfant à la raison. Il faut ramener cet enfant à la raison. Voilà la phrase. Il faut ramener cet enfant à la raison. يعني بالعربية يجب أن نعيد هذا الطفل إلى رشده. Il faut ramener cet enfant à la raison. الآن أصدقائي سوف نرى الفرق بين الفعلين apporter et emporter. Le verbe apporter signifie porter quelque chose à quelqu'un ou à un endroit. Je répète, porter quelque chose à quelqu'un ou à un endroit يعني حمل شيء ما لشخص ما أو إلى مكان ما. يعني يمكن القول أن هذا الفعل يعني يحضر يجلب، ولكن le verbe apporter يستعمل فقط للأشياء. ركزوا جيدا لأنني قلت أيضا le verbe amener يعني يحضر يجلب ولكن للأشخاص، أما le verbe apporter نستعمله للأشياء. تذكروا هذا جيدا. apporter. Voilà un exemple. C'est l'anniversaire de Fatima ce soir. Je vais apporter un gâteau et une bouteille de jus à la fête. C'est l'anniversaire de Fatima ce soir. Je vais apporter un gâteau et une bouteille de jus à la fête. يعني بالعربية إنه عيد ميلاد فاطمة الليلة. سأحضر كعكة وقنينة عصير إلى الحفلة. C'est l'anniversaire de Fatima ce soir. Je vais apporter un gâteau et une bouteille de jus à la fête. Le verbe emporter. Emporter, c'est-à-dire prendre avec soi. يعني يأخذ معه. Emporter. Voilà un exemple. N'oublie pas d'emporter ton parapluie. N'oublie pas d'emporter ton parapluie. يعني لا تنسى أن تأخذ معك مظلتك. يعني الفعل أو le verbe emporter معناه يأخذ معك عندما تأخذ شيئا ما معك. N'oublie pas d'emporter ton parapluie. جملة أخرى نسمعها كثيرا في المطاعم وهي sur place ou à emporter. sur place ou à emporter هذه غالبا ما نسمعها معناها يعني هل ستأكل هنا في المطعم أو ستأخذه معك emporter. sur place ou à emporter. الآن أصدقائي سوف نحاول التدرب على هذين الفعلين apporter et emporter. سأعطيكم نصا قصيرا سنحاول ملء الفراغات بالفعل المناسب. Voilà le texte. Ahmed est en vacances. Il, son appareil photo, pour pouvoir plein de beaux souvenirs avec lui quand il repartira. إذن أصدقائي حاولوا أن تجدوا الفعل المناسب في المكان المناسب. سأعطيكم مهلة للتفكير. نعم. Ahmed est en vacances. Il a apporté son appareil photo pour pouvoir emporter plein de beaux souvenirs avec lui quand il repartira. يعني أحمد في إجازة أو في عطلة أحضر كاميرته ليأخذ معه الكثير من الذكريات الجميلة عندما يغادر. Ahmed est en vacances. Il a apporté
son appareil photo pour pouvoir emporter plein de beaux souvenirs avec lui quand il repartira. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: لقد أحضر الغذاء لجدته. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.